ये रास्ते पे ना बंदर थे बंदर क्या कहा था कि मनाल ने सुन लिया था वापस से कि रास्ते में भाई और हम बंदर देखे, लेकिन हमें लगा था पाकिस्तान वाले बंदर की तरह होंगे तो हम नीचे उतर जाएंगे। और लेकिन हम कोई चीज़ भी नहीं लेके गए थे, लेकिन वापसी पर हम इनके लिए काफ़ी सारा खाना लेके जाएंगे कि बस हम कहीं घर में आराम से अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए बिल्कुल भी नहीं पता चलता। और हमारी इतनी ज़िंदगी होगी भी कि नहीं कि हम दोबारा आ सकेंगे। तो बस बहुत नमाज़ पढ़ ली और मनाइल की आदत है जहाँ जाती है वहाँ। यहाँ पर ना हर किसी की कोशिश होती है कि यहाँ हर कोई ना सवाब काम करे लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं मदीना मुनव्वरा और हम निकल गए हैं अपनी गाड़ी में आज जा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मदीना जा रहे थे तो बुलेट ट्रेन में हम गए थे और ट्रेन से ये था कि हमें बाहर खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे और हमारा बड़ा दिल करता था कि हम रुक जाए। तो बस इस वजह से इस दफ़ा हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं ताकि जहाँ भी हमारा दिल चाहे रुकने को तो रुक जाए। खाने पीने के लिए कोई चीज़ चाहिए हो तो हम उसके लिए भी रुक सकते हैं। बच्चों को जो है ना हम पूरे रास्ते पे एंजॉय करके जाना चाहते थे। और वैसे भी जो है ट्रेन में तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाते थे। मतलब ये रास्ता काफ़ी लंबा है, जो लोग आए हैं उनको पता होगा, जो नहीं आए उनको भी सुना होगा तो पता होगा कि बहुत लंबा रास्ता है। लेकिन ट्रेन में ये होता है कि हम पौने 2 घंटे में ना पहुंच जाते थे। फिक्स पौने 2 घंटे में ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए हम जल्दी पहुंच जाते थे, लेकिन अपनी गाड़ी में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। ये रास्ते पे ना बंदर थे बंदर क्या कहा था कि मनाल ने सुन लिया था वापस से कि रास्ते में बंदर भी आएंगे। तो बस वो बार बार पूछ रही थी कि वो कब आएंगे कि हम रुक जाए और हम बंदर देखें, लेकिन हमें लगा था पाकिस्तान वाले बंदर की तरह होंगे तो हम नीचे उतर जाएंगे। और लेकिन वो इतने डरावने थे ना कि बस जब देख लिए हम लोगों तो बस हमने ना हम नीचे नहीं उतरे। हमें तो खैर पता नहीं था, मैंने कहा दरवाज़ा खोले नीचे उतरते, तो फिर ड्राइवर ने बताया कि नहीं नीचे हम नहीं उतर सकते, ये हमला भी कर लेते हैं, ये वो वाले बंदर नहीं है पाकिस्तान वाले। तो बस इस वजह से फिर हम नीचे नहीं उतरे, लेकिन वो फ़ौरन से ना गाड़ी के ऊपर चढ़ गए। और मनाइल जब हम जा रहे थे ना हमें बिल्कुल जहन में नहीं था कि हम खाने पीने के लिए बंदर के लिए कुछ ले जाए ना। तो बस बहुत मुझे फिर दुख लगा, वो दुख हुआ और बहुत बुरा लगा मुझे। मैंने कहा हम चीज़ें ले आते, काफ़ी सारी हमारे मतलब मिल जाती है तो निकलने से पहले हम ले लेते, लेकिन हम कोई चीज़ भी नहीं लेके गए थे। लेकिन वापसी पर हम इनके लिए काफ़ी सारा खाना लेके जाएंगे। और बच्चों ने भी अपने लिए चिप्स वगैरह और जूस वगैरह ली थी तो वो तो उन्होंने तो लेकिन इनके लिए ना कोई ये इनको पाकिस्तान वालों को तो जब हम कहीं मरी जाते हैं या कुछ तो उनको चलिया और केले इस तरह की चीज़ें हम खिलाते हैं, लेकिन इन बेचारों ने कुछ भी नहीं खाया। और ये देखिए यहाँ पे मैं सोच रही थी कि यहाँ पे ये लोग क्या खाते होंगे, यहाँ तो बिल्कुल खाने पीने का कुछ नज़र ही नहीं आता। और यहाँ हम मदीना शहर में दाखिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उस हदूद के अंदर हम दाखिल हुए जो कहते हैं, सुना है मैंने कि दज्जाल जो है ना दज्जाल यहाँ दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो उस हदूद में हम अंदर दाखिल हो गए और हम पहुँच गए। और हम जो है हमारा वो थोड़ा सा रास्ता रह गया था और हम जहाँ भी जाते हैं ना तो पूरे रास्ते पे मनाइल यही पूछती रहती कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। इस दफ़ा रास्ता थोड़ा सा लंबा इसलिए हुआ था क्योंकि अपने गाड़ी में और फिर रुक भी जाते थे कि हमें जगह जगह पे हम रुक जाते थे, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम तो ज़्यादा लग गया था। लेकिन जब ट्रेन में हम जाते थे तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। एक तो जब बुलेट ट्रेन चलती है ना तो पता ही नहीं चलता कि कोई ऐसा लगता है कि बस हम कहीं घर में आराम से अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए, बिल्कुल भी नहीं पता चलता और इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन इस तरह गाड़ी में तो फिर पता चलता है ना, तो बंदा थक जाता है। तो फिर हम पहुंचे और उसके बाद हमने कर लिया खाना वगैरह खा लिया और फिर हम गए सलाम के लिए, सलाम पे गए और फिर नमाज हमने पढ़ी है। नमाज के बाद हम फिर बाहर निकले हैं तो इस टाइम ना हम नमाज पढ़ के बाहर निकल गए थे। और क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थी कि जब हम पहुंच जाते हैं तो फिर हम सबसे पहले सलाम पे जाना चाहिए, क्योंकि किस्मत ये मौका बार बार नहीं देता। पता नहीं दोबारा किस्मत में आना होगा नहीं होगा, ज़िंदगी कितनी होगी, हमारी इतनी ज़िंदगी होगी भी कि नहीं कि हम दोबारा आ सकेंगे। तो बस बहुत ज़्यादा जो है ना दिल कर रहा था कि फ़ौरन पहुंच जाए।
تو پھر وہاں سے ہم نے نماز پڑھ لی، اور منائل کی عادت ہے جہاں جاتی ہے وہاں کہیں نہ کہیں چڑھ جاتی ہے، اور یہاں پہ سارے لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں، ہر کوئی عبادت کے لیے آیا ہوتا ہے، ہر کوئی نا دوسروں کا خیال کرتا ہے۔ اور منائل کو تو جگہ جگہ پہ اتنے زیادہ کینڈیز اور چیزیں لوگ نا بانٹتے رہتے ہیں، کچھ پانی بانٹتے ہیں، ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے ثواب ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہر کسی کا مقصد ہوتا ہے۔ تو ہم بھی ہمیشہ بانٹتے ہیں، اور ہسبینڈ میرے وہ کافی جب سے آئے ہیں تو وہ تو روزانہ نماز کے لیے جاتے ہیں، تو کبھی کھجور کبھی کینڈیز بچے بھی بانٹتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی جب ہم آئے تھے تو وہ بانٹتے تھے بہت زیادہ، لیکن میرا آج پہلا دن تھا، ہاں تو آج پہلا دن تھا کہ میں بانٹ رہی تھی، کیونکہ میں نے صرف ایک دن وہاں مکہ میں نے کینڈیز وغیرہ تھوڑی سی بانٹی تھی، اتنی زیادہ نہیں تھی، تھوڑی سی میں اور منائل اکیلے گئے تھے۔ اور اس کے بعد آج پہلا دن تھا میرا مدینہ میں کہ میں یہ بانٹ رہی ہوں۔ کھجور ہم نے لے لی ہے، ہسبینڈ نے کہا کہ سب نے بانٹ لی، بچوں نے بھی، ابو جی نے بھی، ہسبینڈ نے بھی، لیکن میں رہ گئی تھی۔ تو یہ آج ہم کھجور بانٹ رہے ہیں، اور پھر کل انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ان کو کہا ہے کہ کینڈیز وغیرہ لیں گے تو وہ بانٹ لیں گے۔ تو پھر یہ ہم نے لے لیے، بچوں نے یہ بانٹ لیے، ویسے بانٹنے کا تو میرا تھا، لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں، بچے بھی تو میرے ہی ہے نا، جب بانٹ لیں گے تو اس کا بھی ثواب مجھے اور سب کو جائے گا۔ تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی مجھے، اور بچوں کو بھی اتنی زیادہ خوشی، ان کا دل کہتا تھا کہ سارا دن اس طرح، لیکن دھوپ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے نا یہاں پہ، ویسے موسم آج کل بہت اچھا ہے لیکن پھر بھی دھوپ کے ٹائم میں دھوپ تیز ہوتی ہیں۔ تو خوشی ہوئی مجھے جب میں گئی ہوں، نماز وغیرہ ہم نے پڑھ لی ہے، اور آج تو ہمارا پہلا دن تھا، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم زیارات بھی جائیں گے، اور جائیں گے باغات وغیرہ میں کھجور کے، اور اس کی بھی میں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور پلیز آپ لوگ بھی مجھے کوئی مشورہ دے دیں، اگر کوئی ایسی جگہ ہو جو مجھے نہ پتہ ہو تو پلیز آپ مجھے بتا دیں، کیونکہ روز روز یہاں کون آ سکتا ہے، یہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے، اب آئے ہیں پتہ نہیں کبھی پھر دوبارہ آ سکیں گے یا نہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی ایک جگہ بھی نہ چھوڑوں، اور میں جاؤں ہر اس جگہ میں جو بعد میں پتہ چلتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ کاش میں بھی وہاں پہ جاتا۔ تو پلیز اگر آپ لوگوں کو ایسا کچھ پتہ ہو تو پلیز آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، مجھے بہت خوشی ہوگی، اور ویسے بھی آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک جگہ میں بانٹ لیے، اور پھر ہم دوسری سائڈ پہ چلے گئے تھے کہ وہاں پر جو ہے نا لوگ وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں، پھر وہاں چلے گئے، کچھ وہاں پہ بانٹ لیے، پھر ہم ایک تیسری جگہ چلے گئے، اور اس کے بعد تھوڑے سے کھانے پینے کی چیزیں لے کے آ گئے اپنے ساتھ، اور پھر واپس آ گئے۔ تو یہاں پر نا ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں ہر کوئی نا ثواب کی نیت سے آیا ہوا ہے اپنے لیے، اور ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی اچھا کام کرے، لوگوں کو خوشیاں بانٹے، تاکہ جتنے بھی یہاں پہ لوگ ہیں نا اتنی پاک صاف جگہ میں ہیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ بلایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بہت عزیز پیارے ہیں یہ، تو یہ دعا کریں گے تو ہمارے لیے تو آٹومیٹکلی وہ قبول ہوگی ہی، تو اس لیے ہر کوئی یہی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی جتنا ہم سے ہو سکے، ضروری نہیں ہے کہ زیادہ ہو یا کم ہو، جتنا ہو سکے تو وہ کرنا چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔